ओं श्री माता शरणम मम ओं श्री अरविंद शरणम मम समस्त को प्रणाम शुभ संध्या। आज आम आलोचना करवा ऑन एस्पिरेशन आस्पृहा। चलो आस्पृहा करवा, लेट अस एस्पायर। ये आस्पृहा सहित केतोटी कॉमन शब्द अच्छी जोटा कि अंततः ये साधनार मूल मंत्र। से शब्द सहित आपण प्रतिदिन ये शब्द सहित प्रति मुहूर्त आपण माने परिचित, अंगांगी भाव जड़ित, जीवन प्रति मुहूर्त हुए तो ताको कार्यकारी करुचंती। आस्पृहा न करी आम कौन करिपरिबा? तेणु से आस्पृहा उपरे एक संक्षिप्त आलोचना करवा ऑन एस्पिरेशन। कारण आम जानी मुख्य कथा जो चारोटी जिनस को आम आलोचना करूँ सबु बेले जहाँ कहते आधार बेस फाउंडेशन, ताहा होची आपन को सरल भाव में कहते विप्रवास। ता संगे आउ गोटे जिनस परवर्ती अवस्था पर आड कले ना बोलिक विश्वास, प्रत्याख्यान, आस्पृहा, समर्पण, नाम जप को ता परवर्ती अवस्था जोड़िले। तेणु मुख्य जिनस होची विश्वास तो करेंगे, आसवे खराब जिनस जहाँ थी तो प्रत्याख्यान करेंगे, आस्पृहा करेंगे इवोल्यूशन जो आप आसी जो आप जात्रा कर आस्पृहा करेंगे। निज चेष्टा तो आम करें ना, एंड ऑफ द डे भगवान को देदेबा निमित्त मात्र भव शब्द साची समर्पण करवा। तेणु यही फंडामेंटाल मार्ग में आम कौन कहूँ ना जाऊँ तार जो विशेष मार्गटा हूँ आस्पृहा करवा। आस्पृहा को से आम तो अनेक थर अनेक प्रकार आम आलोचना करी जहाँ कि बेसिकाली जी आप जानते बुझी ताहा हूँ कौन ना चारिटा जिनस प्रति जदि आपणकर बांछा थी जदि खोजुवे से जदि प्रचेषा करुवे प्रयास करुवे और लगी रही थे ताहले आपको जाना पड़ो जो आप आस्पृहा कर से चारिटा जिनस को छाड़े आउ जहाँ सी हूँ आपणकर सो कल्ड डिजायर। से चारोटी जिनस सेमती जमी कहली आपणकर चारोटी जिनस थिला जो बेसिस थिला ता सारे पंचम जिनस जोड़ी सेमती ये श्री अरविंद चारिटा जिनस कही आम ता सागर आउ गोटे जोड़ी जिनस को जोड़ी चार्टा जिनस कौन थिला ना ये चार्टा जिनस थिला फ्रीडम, इमोर्टालिटी, गॉड आउ लाइट। लाइफ डिवाइन रे आपन को श्री अरविंद कहले प्रथम चैप्टर रे ही कहले ये चारिटा जिनस आपन कौन करेंगे ना आस्पृहा करेंगे फ्रीडम, इमोर्टालिटी, गॉड आउ लाइट। ये चारिटा जिनस को छाड़ी आउ जहाँ खोजुचे सब जाक डिजायर भीतर जाऊँ, किंतु पंचम जिनस आम जहाँ जोड़े ताहा हूँ आनंद, ब्लिस। ब्लिस्र मध्य आप विभिन्न स्तर देकर जाइए। ब्लिस्र आम विभिन्न पर्यायर भिन्न भिन्न स्तर को आलोचना कर ब्लिस, डिलाइट, चियरफुलनेस, ग्लाडनेस, हैप्पीनेस, आनंद, रैप्चर, बेटिट्यूड, इन सब भिन्न भिन्न पर्यायर, एपिफानी, इन सब भिन्न भिन्न पर्यायर आम आलोचना कर अनेक किसी भर आलोचना कर। तेणु यही जो चारिटा जिनस थिला जोटा कि जदि से चारिटा जिनस आप बांछा कर लगी धरी नवा पड़ो आप आस्पृहा कर चारिटा को छाड़ी अन्य जहाँ आसो सब जाक आसूँ डिजायर भितर। से चारोटी जिनस मुझे अलरेडी आपको कही सारे फ्रीडम, इमोर्टालिटी, गॉड आउ लाइट। फ्रीडम स्वाधीनता, क्लास को आसवा पूर्व आपको मो काम करूली आनार्की आउ इंडिफरेन्स उपर मो काम करूली। आनार्की आउ इंडिफरेन्स जहाँ को कहते नैराज्य, नैराज्य आउ गोटा हूँ सोशियो पॉलिटिकल इंडिफरेन्स। तेणु फ्रीडम और आनार्की आरि उपर मुझे काम करूली से काटिक आप सहित मुझे कथा हो गभीर टिके भर गभीरता भर को जावाक पड़ो जहाँ आम आस्पृहा पढ़ुं। तेणु ये चारिटा जिनस को छाड़ी सारापर आम ब्लिस को धरले पंचम जिनस बोली धरले, कि जहाँ आस्पृहा करने को जीव आस्पृहा करने को व्यतीत आम जानीपारूना भूल रे आम कौन हो डिजायर को आस्पृहा बोलिक धरी नौ, डिजायर को आस्पृहा धरी बोली धरी नौ। कारण प्रोब्लेमटा हूँ कौन श्री अरविंद सिद्ध श्लोक कहले ये जिनसटा डिजायर एडू सब आसूँ कहीं ना ह्यूमान लेवल भितर अच्छा ये जो सीमितता भितर अच्छा ये जो स्पीयर भितर रही से सब जिनस अच्छी ये स्पीयर बाहरी गला से सब जिनस आउ रहा जेपर्यंत ये संकीर्णता भितर थी सीमितता भितर थी ये बंधन भितर थी तेना नाचुराली सी थी ये बंधन सीमितता भितर बाहरी जी तेना सी आपना रही। गत काली मुझे एग्जाम्पल दूसरी
ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଚଢ଼େଇଟା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଝଡ଼ର ବର୍ଷା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଉଡ଼ିକିରି ଉପରୁ ଉଡ଼ିକିରି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠି ସେ ବସାଟାଏ ବସୁଛି ବାନ୍ଧିଛି ସେଇ ବସା ଭିତରେ କେମିତି ରହିବ। ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଏଇଆ, କାହିଁକିନା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହିବି, ପରିବାର ସହିତ ରହିବି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତଳେ ଥିବା ଇଗଲଟା ସିଏ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ନା ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଯିବ, ଖୁବ୍ ଜୋର ସୋରିଂ ଫାଷ୍ଟ, ସୋରିଂ ଅପ୍, ଖୁବ୍ ଜୋର ସେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବେଗରେ ପ୍ରବେଗରେ ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଉଛି। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟାଏ ସ୍ତରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, ଝଡ଼ ହେଉଛି, ସେ ସ୍ତରର ଉପରକୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲି ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭିତରେ ରହିଲି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ ସ୍ତର ଭିତରେ ରହିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲି କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଁ ତାର କ୍ଲଜ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ସ୍ତରକୁ ଟପିକିରି ଚାଲିଯିବି, ମୁଁ ତା ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବି, ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ବାଧା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯେଉଁ ଏ ଆନାର୍କି ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ରହୁଛୁ ସେଇ ଡିଜାୟାର ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ଭିତରକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚେତନାଟା ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଆଉଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ, ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏନିୱେ ଆମେ ଯିବା ମା ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଇନ୍ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ହାର୍ଟ ବର୍ନସ୍ ଦ ଷ୍ଟେଡି ଫାୟାର ଅଫ୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍। କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଅନେକ ପ୍ରକାର ନିଆଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଆଁ କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ଲିଭି ଯାଉଛି। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଆଁକୁ ଜଳେଇଛନ୍ତି, ଫାୟାର ସେ କ'ଣ କରୁଛି କିଛି ସମୟ ଜଳୁଛି, ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛି ଲିଭି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ନିଆଁ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କେବେ ଲିଭେ ନାହିଁ, ଷ୍ଟେଡିଲି ଜଳେ, ଷ୍ଟେଡିଲି ଜଳେ, ସେ କେବେ ଲିଭେ ନାହିଁ। ସେ କେଉଁଠି ଜଳେ ଆପଣ କେବେ ଏମିତି କେମିତିକା ନିଆଁ କେଉଁଠି ଅଛି। ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନ ହେଇଥିବ, ଆଜିକାଲି ତ ସେ ସମୟ ଚାଲିଗଲାଣି, ଶୀତ ଦିନ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ବାଟରେ ଆସୁଥିବେ, ଲୋକ ସବୁ କାଠ ଫାଠ ଜଳେଇକରି, କାଠ ତ ସେଠି ବହୁତ ଅଛି, ସେଠୁ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଜଳେଇକରି ନିଆଁ କରୁଥିବେ, ସେ ଲୋକଟା ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ସେପଟରେ ମାନେ ଇଏ ହେଉଥିବ, ବରଫ ଝଡ଼ ହେଉଥିବ, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଜଳେଇ ରଖିଥିବେ, ସେଟା ଲିଭିଯିବ। ଆପଣମାନେ ବନଫାୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଚୁଲି ମଧ୍ୟ ଜାଳନ୍ତି। ବନଫାୟାର ଏମିତି କରୁଥିବେ, ତାକୁ ଘିଅ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଚାଲିଥିବେ, କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଘିଅ ଲଗେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ କାଠ ଜଳଉଥିବେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଲିଭି ଆସିବ। ଇଭେନ୍ ମରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜୁଇ ଜଳଉଛି ତା ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ଲିଭିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସବୁ ଅନଷ୍ଟେଡି, ଲିଭିଯିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେକାନିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବଲ୍ ଜଳେଇଛନ୍ତି, ଟ୍ୟୁବ୍ ଜଳେଇଛନ୍ତି, କି ଯାହା ଗୋଟା ଜଳେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଳେଇଛନ୍ତି, କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟାଏ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ କାମ ସରିବେ, କ୍ଲାସ୍ ସରିଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଗଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଚାଲିଯିବେ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇଟା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୁଏନି। ତାହେଲେ ଏମିତିକା କେମିତିକା କଥା, ଯଦି ବାହାରେ ରହୁଥିବ ତାହେଲେ ତ ପବନ ହେବ, ଲିଭିଯିବ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବଦଳାଇ ଦେବା, ଆମର ମଧ୍ୟ ଅଛି କାପାସିଟି ଅଛି, ଅଯଥା କିଛି ନାହିଁ, ଦିନରେ ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ଜଳେଇ ରଖି ପଇସା ଦେବି, ତେଣୁ ତାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯିଏକି କେବେ କେଉଁଠି ଲିଭେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ହାର୍ଟ, ହୃଦୟର ନୀରବତା ଭିତରେ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚୈତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ଆମେ ସାଇଲେନ୍ସ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସାଇଲେନ୍ସ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଥିବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ତା'ର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିବେ। All participants are unmuted. All participants are unmuted. ତେଣୁ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସାଇଲେନ୍ସ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ହାର୍ଟ, ହୃଦୟର ନୀରବତା ଭିତରେ, ନିଷ୍ପନ୍ଦତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇଠି ଜଳୁଛି। କହିଲେ ହୃଦୟ ଗୋଟାଏ କ'ଣ, ତା ଭିତରେ ଜଳୁଛି ପୁଣି ଷ୍ଟେଡି ଫାୟାର। ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ବେଳକୁ ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଲାଗୁନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଶବ୍ଦ, ଇଏ ବାକ୍ୟ, ଇଏ ଆଲୋଚନା, ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱ, ୟା ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା, ସେଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଫାୟାର ଅଫ୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍, ଆପଣ କହିବେ କେଉଁଠି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ସେ ଶବ୍ଦ, ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଆପଣମାନେ କିଛି କିଛି ପରିଚିତ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଶୁଣିବ ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ମୋରି ଭିତରେ ଅଛି, ହୃଦୟର କନ୍ଦରେ ସିଏ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଷ୍ଟେଡିଲି ଜଳୁଛି, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଜଳୁଛି, ଆସ୍ପୁହା କରୁଛି, କାହିଁ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିନି। ଇଭିନ୍ ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଯଦି ଯାଇକି କେଉଁ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ଯଦି ହୃଦୟ ରୋଗର ହାର୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଯାଇକି ପଚାରିବ, ସିଏ କହିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ତ ଏତେ ଜିନିଷ ହେଲାଣି, ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ କରୁଛି, ଏ କରୁଛି, ମୁଁ ତ କେବେ ତାକୁ ଶୁଣିନି କି ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି ଇଏ କେମିତିକା ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେମିତିକା ଜିନିଷ, ସେମିତିକା ଜିନିଷ, ଇଏ ହେଉଛି ଚେତନାର ଜିନିଷ, ସାଧନାର ଜିନିଷ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଥାଇ କାହିଁକି ବୁଝିବେ। ଯାହାକୁ କି ମା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କଲେ, କ'ଣ କଲେ, ଇନ୍ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ହାର୍ଟ। ଆପଣ କହିବେ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ହାର୍ଟ କ'ଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ମାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ତ ତବେଳେ ଦଗ 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 ହେଉଛି, ଯେଉଁଦିନ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇଯିବ ସେଦିନ ସରିଲା କାମ। ପାଲ୍ପିଟେସନ୍ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ, ମାନେ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଛି ବୋଲିକି ତ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସରିଗଲା କାମ। କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତାର ଭିତରକୁ ଯା, ଇଏ ଯେଉଁ ହାର୍ଟଟା ଦେଖୁଛ ହେଉଛି ବାହାରେ ଦେଖୁଛ, ତା ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ସମୁଦ୍ରର ଉପରେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ, ଯେତେ ଗୋଳମାଳ, ଯେତେ ତରଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ଲହରୀ, ଯେଉଁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଏସବୁ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଲହରୀ ଫରି ସବୁ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଯାକ ଶାନ୍ତ, ଯେତେ ଗଭୀରକୁ ଯିବେ ସେତେ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଯେତେ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ସେଇଭଳିଆ ହୃଦୟରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି
इमोशन काम करूँ जहाँ हो जो हला देखुं ता भर जो पाल्पिटेसन देखुं ये सब बाहर गभीरता भर को जाओ जिते गभीर आउ ता भर गभीरता कौटी अच्छे से गभीरता ना कि आपण मैंने अंत टे जानते ता भर परिचित तेणु जानते गभीरता कौन तारी भर को जी जो देखिए कौन स्टेडी फायर ऑफ एस्पिरेशन आराम से जलुची से कहले जो श्री अरविंद कहते सबू जाक जहाँ जो अच्छी खराब जिनस से जो निआ भर को पकई दियो निआ भर को पकई दियो से परिशुद्ध हो रूपांतरित हो आम पकईवा तो राजी होनी गोटे लोक को जो कहे तो भीतर जो खराब जिनस अच्छी पकई दे से कह खराब जिनस कहले कौन मो घरे अच्छी घर भर बुलिक जाकर पहुँचो से पूरा खराब जिनस कौन अच्छी जोटा ओरिजिनाली खराब आपन को जी जो प्रति मुहूर्त विद्ध करुच्चे आप उपरको जापना सी खराब जिन को फपड़ा मुझे राजी नुहे कारण तो मुझे डाकी डुकी आनिक घरे रखी मुझे फपड़ी केमी मुझे डाकिक आनिक रखी जगह देती मुझे फपाड़ी देवी केमी देखो कहले बरं मोर साधना नहला ना मुझे छाड़देवी कि आपको छाड़ी पारि ना आपको छाड़ी पारि ना यही चिंता यही चेतना भितर आम कौन कर रही जापर कहते ऑल इज म्यूट इन द बीइंग किस समय पूर्व जमी कह समुद्र कूल के जोर घर घर निनाद हो शब्द हो लहरी पिटुची जो सब जो झंझा हो पवन हो देखुं ये सब जिन देखुं कि जो भितर को जी ऑल इज म्यूट इन द बीइंग सत्ता भितर को जो जा कौन करेंगे सब जाक देखे शांत म्यूट निर्वाक बट इन द बोसम ऑफ द साइलेंस बर्न्स द लैंप से जो बुकुरे साइलेंस बोसम जो बुकु तारी भितर जलुची किए बुझे लैंपटा गोटे जलुची दीपटा जलुची दैट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड केबे भी ताको आपण लिभेई पारिबनी कि से लिभेइबो नाही बहु कष्ट आम कौन करूँ ना जो दीप ये बर्तमान जलुचे अनेक अच्छा से दीप हिप लगे देखिए शोथे कहीं आम तो बस शुणुचु शुणु बा न शुणु जहाँ गोटा करुचु अननेसेसारीली कहीं आम जा दीप को जगेबा किसी आवश्यकता ना लगेबार कौन आवश्यकता ना से लिभेवा माने लिभि जाता मुझे आराम से शुए तार शो शो शुणी करी जहाँ करी जहाँ किंतु ये जो दीप जलुची नेभर बी एक्सटिंग्विश्ड केबे भी लिभिबो नाही केबे भी लिभिबो नाही सदा सर्वदा स्टेडी फायर सब बेले जलुथिबो द फायर ऑफ एन आर्डेंट एस्पिरेशन ताको कौन कहते जे कि एक्सटिंग्विश हम ना लिभिबो नाही ताको कौन कहते फायर ऑफ आर्डेंट एस्पिरेशन उद्दाम आस्पृहा टू नो एंड टू लिव इंटीग्रली डिवाइन से जो हूँ फायर ऑफ आर्डेंट एस्पिरेशन बोलिक कहते जो उद्दाम आस्पृहा बुझल ताकू कौन करेंगे केबे लिभिबनी टू नो एंड टू लिव इंटीग्रली विथ द डिवाइन सी जानी एंड टू नो टू लिव इंटीग्रली परिपूर्ण भाव में भगवान सहित केमी बास करा सी जानी ये लाइट लिभे पार गोटे ये हूँ बाहर लाइट ये आपंकर किसी कम कर बाहर लाइट ये नहीं जोड़ी पारे कि भितर जी अच्छी सी ही जोड़ से कहते आपण मैंने आम मैंने कौन करूँ ना बाह्य चिंता बाह्य चेतना भितर आम रही जाऊँ बाह्य चिंता बाह्य चेतना भितर आम रही जाऊँ ये सब जिन भर आम विशेष प्रवेश करूँ तेणु कौन हो छोटिया छोटिया जिनस आम रही जाऊँ जहाँ श्री अरविंद कहती कौन कहते हिज स्मॉल सक्सेसेस आर फेल्युअर्स ऑफ द सोल छोटिया छोटिया जिनस को नहीं आप भावुँ सफलता कहीं ना हे चाकरी पाईगली बाहरी घर संसार करदेली पिला माने सब चाकरी बाकरी करके भल भल जगह लगे मुझे बड़ा गर्व में कहीदे किंतु श्री अरविंद कहते स्मॉल सक्सेस आसीलु विराट जिनस लाभ करने स्वर्गर सिंहासन पर तू आसीलु बाष्पा करने किंतु पाइलु कौन ना यही स्त्री पिला चाकरी आरी भर रहीगलु गला बेलू ना से मैंने जी ना ये करेंगे ना से तार किसी लाभ अच्छे तार किसी लाभ अच्छे किंतु तारी पछे आम रहीगलु जोटा कि फेल्युअर ऑफ द सोल फेल्युअर ऑफ द सोल सोल जो कम करने से बाटर रहीगला माने गोल्डन देखिक रहीगले कि गोल्ड पाक जापारे नहीं सी बसिक फेल्युअर भावुचे मुझे कौन करने को आसी जोटा कि जहाँ करने को आसी सुनाली रंग देखिक आमको खुशी लगे आम तारी भर रहीगलु कि ओरिजिनल सुना को पाइबार आम कौन करूँ ना विच्युत होगलु कहते बियॉन्ड वर्ड्स अबव थॉट्स ताकू कहीपर कथार वर्णना करें जमी आपको बारंबार कहते केमी लगे ना भल लगे भल लगे माने कौन गोटे जिनस कहतु भल लगे ये रिलेटिव टर्म कौन लगे आपण को कहे आज आज माने मोर जन्मदिन था मुझे जाइली माँ को रूम को दर्शन करने जाइली नुआ पोशाक पिंधि भल कर गाधे मन पवित्र था मुझे गली भल लगे केमी लगे जड़े पचार तो केमी लगे ना भल लगे माने कौन भल लगे माने कौन यहाँ हूँ कहूँ अनुभूतिर कथा रियलाइजेसन कथा जी जाइए भर को सी ही केवल जानी
माँ आपण आगे ठिया हे आप जाऊँ माँ पाखे रोचे प्रार्थना कर सहित कथबार्ता करेंगे ब्लेसिंग्स नहीं आसवे सी जो अनुभूति केमी लगे ना भल लगे जीवन में आपण मान भर एमती अनेक थे जो मैंने जाइए माँ सहित भेटी थे कूल में मुंड रखी थे माँ आपको चुटी साउले प्रणाम करेंगे आसी किस समय से रूम रे बसी थे भारी भल लगुव नाचुराली भल लगुव सन्देह करार ना जीवन सारा जो आप रही आउ तो तापर फिजिकाल दर्शन तो आउ तो ना माँ तो फिजिकाली ए तो नहांती तेणु जहाँ भी हो सूक्ष्म दर्शन जहाँ आप पाँच तेणु अधिकांश समय से गंठीधन कर रखी एतिक मसीहा यही दर्शन में मुझे यही भाया सब होता सी तो अनेक बाट चली जा सारा जदि मन करूँ 1970 मसीह आप माँ स्पर्श पाई गई 1970 मसीह 2025 है 55 वर्ष पर कौन है चेतना कौ जगह अच्छी ना मुझे गंठीधन करके लिखिक रखी डायरी रखिक रखी मुझे दर्शन करने 55 वर्ष भितर कूड़े गोटाए राति भितर फ्लाइट में बसिले आप चिंता करूना गत काल मानने राति थे आम सब रिलेटिव सब आसी जर्मान आसी सका छाड़देलु से देखला बेलू रात 12टा बेलू जाकर जर्मान घरे जाकर पहुँची गले तेणु पृथ्वीटा चिंता करते कईटा घंटा भितर गोटा लोक जदि भुवनेश्वर जाकर बर्लिन में जाकर पहुँची जापी रात 11टा बेलू बर्लिन में जाकर फ्लाइट कर माने इनस्पाइट ऑफ लेट डिले फिले हो सारापर भी जब से 11टा 12टा बेलू जाकर से पहुँची जापी ताले आम जदि 55 वर्ष भितर जदि यात्रा करता सी पुणी तो ये हूँ फिजिकाल प्लेन में जाऊँ जदि आप चेतनार प्लेन में जाता मुझे कहूनी आप जाइना आप गले अनेक बाट गले चेतनार प्लेन में जब 55 वर्ष जाता कौटी जाता किंतु आम बस हिसाब करूँ कौन ना माने स्वप्न देखु राति बसिक लिस्ट कर जाऊँ जे कौ क्लास रे मुझे कौटी आटेड करी कौटी गीत बोली ये सब मन पकाऊँ अरे गीत बोल ये ये तो गीत बोलाऊ ये तो चलो छाड़ू जहाँ हो से स्वर्ग में जो जाकर पहुँचे से सिंहासन जो संगृहित हो रही से बसिक पहुँचे स्वर्गीय संगीत जो आपको शुणा जाऊँ सहीटा को केतबेले करेंगे से जिन रुहतु तो यहाँ केमी कौन हम श्री अरविंद आपको कहते आस्पिरेशन शोज द इमेज ऑफ ए क्राउन एठी आप लड़ाई कले आप घरे बर्तमान आपण मैंने जो बसी से घरटा तो आपंकर चेयरटा तो आपंकर परवर्ती अवस्था पे देवे नदेवे कौन हम से कहूना कि जो चेयर बसी जो घरटा तार तो मालिक आपड़ अच्छा से तो आप परमिशन नहीं घर को पशुना सिंहासनटा गोटे करी माने चेयरटा करी मुझे बसुची कि जो सिंहासनटा आपण स्वर्ग में सिंहासन रखी सेटिकी केमी जी कहतु यहाँ हूँ गोटे मडरेट माने मझिया मझी मध्यवर्ती स्थल सिंहासनटा चेयरटा बसी अनेक लोक तले अच्छा आप अनेक बाट जा सारापर यही जगह आसिक पहुँचुं सावित्री लाइव डिवाइन क्लास करुँच बसी शुणुं कि यहाँ तो शेष नुहे यही बसवे आस्पृहा करेंगे अनेक आसी बाट अतिक्रम कर आस्पृहा यही जगह पहुँचुं यहाँ शेष नुहे ये केवल रही ना आगू को जी अनेक आगू जा सारापर कौन हम ना स्वर्गर जो सिंहासन आस्पिरेशन शोज द इमेज ऑफ ए क्राउन जो ऊपर जो संगृहित होकर रही संरक्षित होकर रही जो सिंहासन से जाकर बसवे गोटे कथा मोर छोटिया कथा मन पड़ू जड़े राजा छद्म बेश जाऊे गोटे सराईखाना तार भर गोटे राति रही इच्छा कले तो देखा केमती कौन चली दुनिया केमी चली मो राज्य केत बाट प्रोग्रेस करनी बाहर लोक केमती कौन आसते जीवन केमी देखा बुझा जाइए सराईखाना गोटे जगह रही देखला बेलू हठात पाटी गोल शुभेला बाहर पलि आसिले देखला बेलू जड़े व्यवसायी सी आसिक पहुँची से पाटी गोल कर जुक्ति कर झगड़ा करुँच क्या सहित समस्त सहित झगड़ा करुँच तार जो पो माने ये अच्छा डुएलर अच्छा अन्य मैंने सब जो मैंने सहित झगड़ा करुँच से जो सराईखानार मालिक ता सहित झगड़ा करुँच से भर जो कम कर जो पिला ता सहित झगड़ा करुँच कौन ना मत जो आपार्टमेंटा देच जोटा जोटा रही देच भल नुहे मत गोटा भल आपार्टमेंट दियो से पाखे आ रूम ना से आपको दे पारे तेणु से पार्टिकुलर कर किसी कहूना मुझे बुझाबुझी कर राजा देखिले किसी कहले ना तापरदिन सकाळु सकाळु कौन कर राजा कौन कले सेमती चलीगले कौटी चलीगले घोड़ा झपटाई चलीगला पाखर गोटे विचित्र परिवर्तन है सी ये गोलमाल भितर धार धारी ना पदे क्या कहना कि भितर गोटे परिवर्तन है सी कहते कौन ना हे काली जो सराईखानार जो घर भितर मुझे रही बा ये लोक जो झगड़ा करूला बा से अन्य मान सहित जुक्ति करूला भल दरकार ये दरकार सी हूँ गोटे टेम्पोरारी रेसिडेंस मैंने काली पांथशाला के पचारि बुझे ना कहीं आसीच बोली से गोटे टेम्पोरारी माने रेसिडेंस से आपको परमानेंट नुहे गोटाए राति दुल्हन एक रात की गोटे राति आसो तापर सकाल है मुझे पलि आसिली सी लोक भी चलीगला तेणु जीवनटा यही मतलब अनेक बाट जीवार अच्छी बाटर गोटे स्टप कर गोटे सराईखाना तेणु जीवन में अनेक बाट अच्छी
ତେଣୁ ଜୀବନଟା ଏଇଭଳିଆ। ଏଇ ପୃଥିବୀଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସରାଇଖାନା। ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛେ ରାତିକର କୁଣିଆ। ଏଠି ରାତିକର କ'ଣ କୁଣିଆ? ଆମେ ଏଇଠି କିଏ ନହେଲେ 2 ରାତି 4 ରାତି ରହୁଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଏଠି 50-60 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସରାଇଖାନା ଯେଉଁଟା ବାଟରେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟାଏ ରାତି ପାଇଁ ବା 2-4 ରାତି ପାଇଁ ଆମେ କଟେଇବା କଥା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ବୋଲିକରି ଭାବିକରି ସବୁଯାକ ସୁବିଧା ଦରକାର ବୋଲିକରି କହି ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ, ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ମାରପିଟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ଆମେ କେହି କାହାର ଜୀବନ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ୟାର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି? ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଗୃହୀତ ହେଇଛି ସେଠୁ କେମିତି ଯାଉଛା, ସେଇଟାକୁ ବାଞ୍ଛା କର। ବିୟଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆବଭ୍ ଥଟ୍ସ। କଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବୁନି। ସେଇ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲିକରି କେମିତି କହିବେ? ଆପଣ କହିବେ ମୋତେ ଜଣେ ମାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଖରାପ ଭଲ ସବୁଯାକ ରିଲେଟିଭ୍ ଟର୍ମ। ଭଲ ଖରାପ ସବୁଯାକ ରିଲେଟିଭ୍ ଟର୍ମ, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା। ସେ କହିବେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, କେମିତି ଲାଗିଲା? ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯିଏ ଲାଗିଥିବ ଯାହାକୁ ସିଏ ଜାଣିବ ନା, ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଖରାପ କହିଦେଲେ ବୋଲିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ଗଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ଗଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମନ୍ଦିର ଗଲି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବେଶ ଲାଗିଲା। ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବେଶ ମାନେ କ'ଣ? ବିୟଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ବିୟଣ୍ଡ ଥଟ୍ସ। କଥାରେ କହିପାରିବେନି, ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବେନି। କଥାରେ ତ କହିପାରିବେନି, ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେନି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ବିୟଣ୍ଡ ଆବଭ୍ ଥଟ୍ସ, ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ହିସାବ କରିକି ବସି ଲେଖିପାରିବେନି। ଆପଣ କହିବେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ଯାହା ବୁଝିଲେ, ଯାହା କଲୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବସିକରି ଏସେ ଲେଖେ, ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକେଲ୍ ଲେଖେ। ଆପଣ ସବୁ କହିବେ ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏ ହେଲା, ସେ ହେଲା, ଇଏ ଦେଖିଲି, ସିଏ ଦେଖିଲି, ଏମିତି ଆସିଲି, ଏ ଲୋକଙ୍କ ସାথে ଭେଟିଲି, ଏହା ଖାଇଲି, ସବୁ ଯାକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେବେ, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ, କଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ବିୟଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ବଚନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିୟଣ୍ଡ ଆବଭ୍ ଥଟ୍ସ। ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଯେଉଁ ସୀମିତ ଚେତନା, ସେ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟତାକୁ ଧରିବ? ମଣିଷର ଗୋଟେ ସୀମିତ ଚେତନା ଅଛି। ସୀମିତ ଚେତନାରେ ଅସୀମିତକୁ କେମିତି ଧରିବ? ମନ ହେଇକରି କେମିତି କ'ଣ ଅତିମାନକୁ ଧରିବ? ମାନବ ଗୋଟେ ଅତିମାନକୁ କେମିତି ଛୁଇଁବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ବିୟଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆବଭ୍ ଥଟ୍ସ, ଦ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସ୍ପିରେସନ୍, ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଜଳୁଛି। ମୁଁ ତ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଅଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ମୁଁ କେମିତି ସେ ଆସ୍ପିରେସନ୍କୁ ଜାଣିବି? ମଷ୍ଟ ଅଲୱେଜ୍ ବର୍ନ ଷ୍ଟେଡି ବ୍ରାଇଟ୍। କ'ଣ ହେଉଛି? ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଅଛି। ମଷ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ଜଳେଇ ରଖିବ, ଜଳେଇ ରଖିବ। ସେ ଜଳୁଛି, ଆପଣ କହିବେ ସେ ଜଳୁଛି, ମୋର ସେଠି କ'ଣ କାମ ଅଛି? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବନଫାୟାର କରୁଥିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘିଅ ଡାଳୁଥିବେ, କାଠ ପକାଉଥିବେ, ସେ ଜଳୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ 3 ଦିନିଆ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିବ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସୋ କଲ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆପଣ ସାରିବେ, ବନଫାୟାର କରିକି ଆସିବେ। ତେଣୁ ତା ଦେହରେ କାଠ ନେଇଯିବେ, କିଛି ଲିମିଟେଡ଼ କାଠ ନେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଲିମିଟେଡ଼ ଘିଅ ନେଇଛନ୍ତି, ଚାରିପଟେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଯିଏ ଆସିଥିବେ, ସେ ସବୁ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ହେଲାଣି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ତାକୁ ଜଳେଇ ଦେଇକି, ତାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇକି, ଇଏକୁ ଜଳେଇ ଦେଇକି ସାରି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ସୀମିତ ତାର ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ମନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ହଁ ବର୍ଷରେ ଥରେ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ତ କରିବୁନି, ତେଣୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ନାହିଁ, ଏଠି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର କେସ୍। ବିୟଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆବଭ୍ ଥଟ୍ସ, ଦ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସ୍ପିରେସନ୍। ଖାଲି ଥରେ 2 ମିନିଟ୍ ଯାଇକି ବସି ଆସ୍ପିରା କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ମଷ୍ଟ ଅଲୱେଜ୍ ବର୍ନ, ଜଳିବ, ଷ୍ଟେଡି ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଇଟ୍। ଷ୍ଟେଡି ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଇଟ୍, ସ୍ଥିର ହେଇକରି ଜଳିବ, ସସ୍ଥିର। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା? ବ୍ରାଇଟ୍, ଆଲୋକିତ, ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହେଇକି ଜଳିବ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେଇକି ଜଳିବ, ଏମିତି ଲୁଚେଇକରି ନୁହଁ। ଆସ୍ପିରେସନ୍, ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍, ତା'ର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଜଳିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଆସ୍ପୃହାର ଦୀପ ଜଳୁ। ଆମେ ପୁନର୍ବାର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।